নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি তোমালোকৰ অৰ্থাৎ অষ্টম শ্ৰেণীৰ সংস্কৃত বিষয়ৰ প্ৰথম পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। আহা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অভ্যাস সহ 1 নম্বৰত দি আছে লঘু উত্তৰাণী লিখত। ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে अस्माकं देशः कीदृशः देशः अस्ति। अस्माकं देशः कृषिप्रधानः देशः अस्ति। ख নম্বৰটো হৈছে गोदुग्धात् किं भवति। गोदुग्धात् दधिः नवनीतं घृतं च भवति। গ নম্বৰ হৈছে गोदुग्धं कस्मै उपकारी भवति। गोदुग्धं शरीराय उपकारी भवति। घ নম্বৰ ग्रामे सर्वेषां गृहेषु काः भवन्ति। ग्रामे सर्वेषां गृहेषु गावः भवन्ति। का अस्माकं बहु उपकारं करोति। गौ अस्माकं बहु उपकारं करोति। 2 নম্বৰ पूर्ण वाक्येन उत्तरत् केषु केषु गौ पवित्रां कल्याणकारी च मन्यन्ते। वेदेषु पुराणेषु उपनिषत्सु धर्मग्रन्थेषु च गौ पवित्रां कल्याणकारी च मन्यन्ते। ख নম্বৰ दुग्धात् किं किं भवति। दुग्धात् दधिः भवति ततः नवनीतं घृतं च भवति। ग নম্বৰ किं किं पञ्चगव्यमिति कथयति। दधि दुग्धं घृतं गोमयः गोमूत्रं च पञ्चगव्यम् इति कथयति। घ নম্বৰ अस्माकं दायित्वं किं। गवां सेवा संरक्षणं च अस्माकं दायित्वम्। उङ নম্বৰ गोचर्मणा केषां निर्माणं भवति। गोचर्मणा ढोलकं मृदङ्ग आदि देववाद्यानां निर्माणं भवति। 3 নম্বৰ रिक्त स्थानानि पूरयत्। गावः डैश इति कथयामः गोमाता। गोमये डैश शक्तिः वर्तते उर्वरा। गोमाता राष्ट्रस्य डैश अस्ति धरोहरः। ग्रामे प्रायः सर्वेषां गृहेषु डैश भवन्ति गावः। गोघृतम अतीव डैश मन्यते पवित्रम। 4 নম্বৰ प्रश्न আছে वाक्य निर्माणं कुरुत। ऋषभः ऋषभः कृषिकर्मणि उपकारी अस्ति। गोमाता गावः गोमाता इति कथयामः। पंचगव्यम पूजासु
शुद्धिकर्मणि च पंचगव्यस्य प्रयोगः भवति। पवित्रम गोघृतम अतीव पवित्रम मन्यते। उपकारी गोदुग्धम शरीराय उपकारी भवति। 5 নম্বৰ प्रश्न আছে पद परिचयम दियताम पद परिचय दिया। दुग्धात दुग्धात शब्दটো কেনেকৈ হৈছে তাৰ এটা পৰিচয় দাঙি ধৰিব লাগে। দুগ্ধ শব্দস্য পঞ্চমী একবচনে। অস্মভ্যম অস্মৎ শব্দস্য চতুৰ্থী বহুবচনে। বেদেষু বেদ শব্দস্য সপ্তমী বহুবচনে। গবাম গো শব্দস্য ষষ্ঠী বহুবচনে। শরীরায় শরীর শব্দস্য চতুর্থী একবচনে। গৃহাত গৃহ শব্দস্য পঞ্চমী একবচনে। তো ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবা। লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা। তোমালোকৰ এটা লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুত উৎসাহ যোগায়। গতিকে তোমালোকে চেনেলটো লাইক কৰিবা, ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।